हल्लू ये थोली कौन कहूँ पाला चालिया प्रथम ठाक पाला मनु गाई सरिया सरी हेले को कहूँ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ ପୁଅଟେ ହେଲା କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ବାବା ତୁଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ତୋ ଘରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ତୋର ମନେ ରହିବ ଆମେ ବିଶ୍ବ ପୁରାଣ ପଳାକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହେଇଛି କାନା ବାସୁଆ ଦେଇଦବା ବାସୁଦେବ ପାଖରେ ହେଇଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ଶହେ ନେବେ ଭଦ୍ରକ ବଜାରରୁ କିଲେ ମିଠା ନେବି ଆମ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟି କିଲେ କଣ ଦାନ ବି ହଇଛ ଗୋଟେ କିଲୋ ମିଠା ଗୋଟାଏ ହେଇଛି କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ସରମ କଣ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଆରେ ଗାଁଟା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଞ୍ଚଟା ବାର୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିସି ମୋର ତ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଅଛି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ନେବି ହଁ ଆରେ ତେଲ କଣ ହାଲୁ तेरे पेन हो बहुत मासी फेचेरी आ बड़ बाड़ी की सुठी की बच्चों तुना भर नहीं कौन बोली हे गला देखिलु कोना दियो सारे दियो दिए जा आगे कोटी खला कोई किसी समय व्यवधान झेटी आला जा समझा दुआर सी ए दीटा पिला जा समझा दुआर से जा कोटी झेटी एक कारण तो ले होला छोटे परिवार सुखी परिवार तो जीवन सुखमय हो ठाकुर ते करुणा करु जोड़े संतान बड़ शुभ शुभालती पाए अरे पंचायती सभी सनी घर बजार दी किला मसाला नेबी हम पंचायत रे बाटी आवे सेमाना को सब डायबिटीज ହେଇଯିବ दिले ले गारे बाटू दिले हले पंचायत रे हां हिसाब कोन बात को हिसाब आलू तेरे पेनो केमितिया में से मनुष्य ना कोन शिक्षक गोदी ए प्लान होतना कुकुर प्लान होतना ये सेवल काम करू केमितिया मेसिनी आपण भाबुनी मोर स्त्री रे पेनो ना कोन तो स्त्री नो कार प्लान मु आम मोती हम मोती की मोती बा मोती के बहु मोर कुकुर नाही रे तू मला